अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अदाकारा शबनम के बारे में। अदाकारा शबनम का सारा बैकग्राउंड आपके सामने बयान करेंगे। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की मालूमाती वीडियो आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, शबनम का बेसिकली जो ताल्लुक़ है वो बांग्लादेश से है और उसके वालिद एक हिंदू थे। तो इसकी दो बेटियां थीं। शबनम को शुरू से ही डांस का शौक़ था और उसकी एक बहन थी, उसको गाना गाने का शौक़ था। तो इसके वालिद साहब अपनी बेटियों के साथ बहुत ही शफीक थे और वो अपनी बेटियों के शौक़ पूरा करने के लिए हर वक्त चाहते थे कि उनकी बेटियां खुश रहें और उनकी बेटियां अपने अपने फील्ड में नाम कमाएं। तो उसने क्या किया कि उसने शबनम को एक एकेडमी ज्वाइन कराई जिसमें उसने मज़ीद महारतें हासिल की और शबनम ने अपनी जो महारतें थीं वो इम्प्रूव करना शुरू कर दी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक शो चल रहा था जिस तरह के थिएटर्स वगैरह होते हैं। तो उस थिएटर में शबनम ने अपने डांस की परफॉर्मेंस दिखाई और डांस में परफॉर्मेंस लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि लोगों ने फरमाइश करना शुरू कर दी कि इसको फिल्मों में काम मिलना चाहिए। तो वहाँ पर कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर वगैरह भी मौजूद थे जिन्होंने थिएटर पर इसकी परफॉर्मेंस वगैरह देखी। तो वो उसको फिल्मों की ऑफ़र करने लगे। तो शबनम ने पहले एक फ़िल्म में काम किया, ये बंगाली फ़िल्म थी। तो इस फिल्म ने बहुत ही ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की। इसके बाद आपने बंगाली फ़िल्मों में काम करना शुरू कर दिया और एक से बढ़कर एक अच्छी से अच्छी फ़िल्म बनना शुरू हो गई। और इसके बाद आपने इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा नाम था रोपन घोष, जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उसके साथ शबनम ने शादी कर ली 1964 के अंदर। और अदाकारा शबनम ने 1958 में पहली फ़िल्म बनाई थी। तो रोपन घोष के साथ इसके ताल्लुकात बहुत खुशगवार थे। बहुत कम फिल्मी अदाकाराएँ होती हैं जो अपने शौहर के साथ, शरीक हयात के साथ निभाती हैं। तो अदाकारा शबनम वो वफ़ादार बीवी हैं जिन्होंने मरते दम तक रोपन घोष का साथ निभाया। अदाकारा शबनम को अपने फ़न से मोहब्बत थी और इसी मोहब्बत की वजह से वो आगे बढ़ती गईं और कामयाब होती गईं। इसके बाद आप पाकिस्तान में आ गईं। पाकिस्तान में जहाँ पर उन्होंने लाहौर में स्टे किया और उर्दू फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उर्दू फिल्में आपकी बहुत ही ज़्यादा मशहूर और मकबूल हुई और आपकी ख़ास तौर पर नदीम के साथ जोड़ी मशहूर हुई। आपकी सबसे ज़्यादा जो फिल्में हैं वो अदाकार नदीम के साथ हैं। फ़िल्म आईना आपकी इंतहाई सुपरहिट मशहूर फ़िल्म है। इसके अलावा दहलीज़ वो भी सुपरहिट फ़िल्म है। बहुत सी ऐसी फ़िल्में हैं जिन्होंने गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली तक पहुंची हैं। और आईना तो वो फिल्म है जो कराची में तकरीबन 5 साल तक मुसलसल सिनेमा में चलती रही है। और इस फिल्म का जो मशहूर गाना है वो है मुझे दिल से ना भुलाना, माँ मुझे दिल से ना भुलाना। तो इसके बाद आपने उर्दू फिल्मों में भी बेपनाह शोहरत हासिल की, लेकिन शुरू में अदाकारा शबनम को काफ़ी ज़बान के लहजे की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो आपने वहीद मुराद के साथ भी काम किया
اور پاکستان میں جو پہلی فلم بنی تھی تو سارے دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے، وہ وحید مراد کی فلم تھی جس میں شبنم نے کام کیا تھا۔ اداکار ندیم کے ساتھ اس کے گھریلو تعلقات تھے، اور شبنم خود انٹرویو میں بتا رہی ہیں ایک دن چوئی کے ساتھ سہیل بڑائچ کو کہ جب بھی وہ پاکستان میں آتی ہیں تو اداکار ندیم کے گھر جاتی ہیں اور ان کے ساتھ بھائیوں والے تعلقات ہیں۔ یہ فلموں میں تو ہوتا ہے کہ سمجھو کہ رومانٹک جوڑی ہوتی ہے، فلموں میں کام کرنا پڑتا ہے، مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی، لیکن اصل میں ان کے بہن بھائیوں جیسے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو پھر شبنم کے ساتھ پاکستان میں ایک بہت ہی المناک واقعہ پیش آیا، اور یہ تقریباً 1978 کی بات ہے۔ 1978 کے اندر کچھ عیاش قسم کے لوگ تھے، اصل میں یہ کال جیٹ تھے، اور یہ ہمارے بڑے بڑے لوگوں کی بگڑی ہوئی اولادیں تھیں، اور ان کی تعداد 4-5 تھی۔ ان کے گھر میں داخل ہو گئے اور اپنے شوہر کے سامنے اس کی عزت خراب کی، اور بیٹا بھی موجود تھا، بیٹا اس وقت چھوٹا تھا۔ شبنم کو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی اس واقعے سے کہ آخر شبنم 1997 میں پاکستان چھوڑ کر بنگلہ دیش چلی گئیں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت پاکستان کے جو صدر تھے وہ ضیاء الحق تھے۔ ضیاء الحق نے شبنم کو اپنے پاس بلایا صدارتی ہاؤس میں، اور شبنم کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ انصاف کروں گا، اور جو مجرم ہیں ان کو کڑی سزائیں دی جائیں گی، اور جو صدر پاکستان ضیاء الحق ہے تمام مجرموں کو سزائے موت دے دی۔ سزا کا اعلان تو ہو گیا لیکن اس پر عمل نہ ہوا۔ ہو سکتا ہے شبنم کو یہی صدمہ تھا کہ اس کو انصاف نہیں ملا، اور اسی وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کر بنگلہ دیش چلی گئیں۔ تو پاکستان کی یہ وہ واحد اداکارہ ہیں جس نے 3 بڑے سول ایوارڈوں میں سے انہوں نے ایوارڈ حاصل کیا ہے، اور یہ ایوارڈ جو انہوں نے حاصل کیا ہے پاکستان میں آج تک 25 ہیروئنس کو مل چکا ہے، اور 25 میں سے جو 12 ایوارڈز ہیں وہ شبنم نے اپنے نام کیے ہیں۔ 2024 میں ان کو صدر پاکستان آصف علی زرداری نے فلم لیڈی کمانڈو پر ان کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا 2024 میں۔ تو وہ ابھی پاکستان میں آتی رہتی ہیں اور پرانی یادیں تازہ کرتی ہیں۔ وہ سینماؤں میں جاتی ہیں، اس کے علاوہ اسٹوڈیوز میں جاتی ہیں، لیکن اسٹوڈیوز کی اجڑی ہوئی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو دوستوں، ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس خوبصورت اداکارہ کو بہت لمبی عمر عطا فرمائے، اور ہماری فلم انڈسٹری کو اللہ پاک کامیابیوں سے نوازے۔ اس کے ساتھ یہ طرف خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔